କଟକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଘରୋଇ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ। ତେବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଚଢ଼ଉ ରାଣ୍ଡମଲି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର। ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, MRI, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ରହିଛି। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କି ଏହାର କାଗଜପତ୍ର ଏଇ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରର ସଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ସଠିକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଠିକ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୀକି, ତାହାକୁ କିପରି ଭାବେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। डॉक्टर अभिजीत कुमार, डेजिग्नेशन स्टेट नोडल ऑफिसर पीसीपीएनडीटी। एक कथा तो तार रजिस्ट्रेशन नहीं, तार लाइसेंस नहीं, बिना अनुमति से 2019 मसीह तार किणी गोटे कंपानी रू, तापर तार सरेंडर हो पीसीपीएनडीटी रूलटा से सीडीओ पाखे सरेंडर कर देछि। तापरे क्लिनिक चली तार इलीगल चलछि, लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं। 2022 हाँ लीगल एक्शन नहीं हम यूनिट सील करा हम, फाइन नहीं, लीगल एक्शन केस फाइल हम तार। आपण मैंने तो जानते आगु आ गोटे बंद हो सारी चलो रेगुलर चलो। एडीपीएचओ एफडब्ल्यू कटक आम रैंडम चेक करने सब मझे मझे आसचु रैंडम चेक करने कौटा बिना लाइसेंस चलती न चलती ठीक ठाक हो रैंडम चेक आज सका जो पहुँचलु आ कागज पत्र देखला बेलू ये गोटे कंपनी ना चलता। तापर आउ जड़े व्यक्ति नहीं बैंक्रप्ट हो गला से जो कंपनी बीआरएस सी नहीं नेला किंतु रेजिस्ट्रेशन ताको नारे हो पारनी एपर्यंत। ता संगे आर फायर सेफ्टी परीक्षा नहीं, आउ अन्य जिनस गुड़ा जांच करा सबुतक आम जांच कर सारा दरकार हेले सील करा। हाँ निश्चित आम टीम रे राज्य स्वास्थ्य विभाग जॉइंट डायरेक्टर पीसीपीएनडीटी लीगल एडवाइजर एवं जड़े लीगल असिस्टेंट अच्छा। आमर स्वास्थ्य विभाग मु अच्छी, आमर डिलिंग असिस्टेंट अच्छा, आमर लीगल असिस्टेंट अच्छा, ता संगे आमर अतिरिक्त तहसीलदार अच्छा। बेसर बुझाच कर नहीं ऑलरेडी 2022 पर्यंत लाइसेंस अच्छी तो पेपर भी मुझे 2022 को रिन्यूअल पे अप्लाई कर जेहेतु एटा एनसीएलटी बैंक नहीं जाइतला, बैंक रो जे पूर्व मालिक थे से बैंक रो पे जाइतले सेटा पळैतला एनसीएलटी अंडर नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट नॉर्म्स पे। नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट को कहला हमको असाइन करला आज थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइज करे पे। और 2022 पर्यंत सेटल थिला नेशनल ट्रिब्यूनल क्लियरली मेंशन करथिला जे एटा किसी भी सरेंडर जहाँ लाइसेंस अच्छी सरेंडर कर परिबे ना, रिन्यू कर परिबे, पूरा ये सरेंडर कर परिबे। 2022 पर मैं अप्लाई करिछु, से अप्लाई पर फायर कंप्लायंस है, फायर जेहेतु बिल्डिंग टा आसला फायर क्लियरेंस मिलु नथिला, तो फायर पे अप्लाई 2-3 थर होइछि। गोटे बाकी सब प्राइवेट अपार्टमेंट गोटे खाली अच्छी डायग्नोस्टिक सेंटर, से गोटे डायग्नोस्टिक सेंटर पे फायर पूरा बिल्डिंग पे देलानी, आ गोटे क्लियरेंस देलानी। एबे आमे सेटा को इन्फॉर्म करथिलु ये को जे फायर मिलुनी, तो से गोटे एफिडेविट करिया लिखथिले, एफिडेविट करके हम देइछु भी
ଦେଖିଛୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାଗଜପତ୍ର ପୁରା ଅଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯେଉଁ ଆସାଇନ୍ କରିଥିଲା ତା କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯେଉଁ ମସିହାରୁ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସହିତ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। ଏବେ ଅକ୍ସନ କଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାର ବି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରର କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଘରୋଇ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରର ପରିଚାଳକ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏହି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଛୁ, ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତେବେ 2022 ମସିହାରୁ ଏହି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କାଗଜପତ୍ର ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବା ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଛି ସେ ସମ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚଢ଼ଉ ରହିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଖବର ଉପରେ ଆମ ନଜର ରହିବ। କଟକରୁ ଜୟଦେବ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।